يقفغو براني ثامر تقرد سراويس يفرح مكول ذا قبيل ينوجج يندو السانيس اسمي يقفغو براني ثامر تقرد سراويس يفرح مكول ذا قبيل ينوجج يندو السانيس يكفى الفرح داينيم كل ويرسد العقليس ثورة ثامور ثاقيم إلى قصدنا في خفيس ثامور تحكم سلحق تفكدي ونذمي ثناب في اللاساك وينوفق يتسوق في اللانو ثامور تحكم سلحق تفكدي ونذمي ثناب في اللاساك وينوفق يتسوق في اللانو مقول العرش ينطق يندوين ماتشي السينا في حلانة الزانة ثمغ كستت سنعي وذثوايا العراش موافق نسبد ذندر قازم مكان يزور يفهم يسن مين ورثت سفنارا العراش موافق نسبد ذندر قازم مكان يزور يفهم يسن مين ورثت سفنارا ذغيتو الدار نطقن اننا ثنسينا رام في حلانة الزين فنض كستت سنعي وذثوايا تدرنو ذا نسقولو فانترقاز الكايس عرفي ذاتي قتمو قول ذي الحق ما تشذي السنغس تدرنو ذا نسقولو فانترقاز الكايس عرفي ذاتي قتمو قول ذي الحق ما تشذي السنغس تكرد ثادر تقول رقازا كرد تويكيس في حلانة الزانة ثنض كستت سنعي وذثوايا ثدرت قول التافال رميت نوذات وفام وندس بد ذنيوفا في زمن كل تيلوفا ثدرت قول التافال رميت نوذات وفام وندس بد ذنيوفا في زمن كل تيلوفا يكردو ذرو مسسعف ينادف نقبيل رام في حلانة الزانة ثمض كستت سنعي وذثوايا يكرد ذرم يمجمل يبدا ميز دي الغاشيم يختار باب بوزات قدر نمتنر كل يكرد ذرم يمجمل يبدا ميز دي الغاشيم يختار باب بوزات قدر نمتنر كل يكرد يماس غشوال أمكثن وضط فضيم في حلانة الزانة ثمض كستت سنعي وذثوايا مس كنمثي كنوي وذاك غادي توالين لو انا قست مزجت ودينا غازول في الاول انصوفي سون سهيله كاع مينوث انت ديان تبوسكي مازال غنسقرديش انا سرثين تمورث للجزائر شو كتلين مينوث مكولس اساقيه هتا كنيت ولا ما كسقيض لي لما تورا ما كاد نهضر هث يعني اي نقلن دا مينوث قلنا سرثي توالين يديوغال
مس خالد نزار على ثمورثن الجزائر الجنرال كي قالوا لنا شحال وياكي إمي تزرع ماك ثالث فتيس ذي ثمورث نيل الجزائر إمي دي بوض قايد صلاح يبويا وكيم دوكا دي صالح سوي كاذني زعما نجمعنا كني دي الفيلا دي حدرا إوا كان أذتين أذفو غفنا تينا كورسي غف بوتفليقه فون ديما نسن ذي الحبس ماتشي لا جوستيس قالنا كني نقرا شحال وياكي مي لي روندمون كانت بوغيرسن لي روندمون كنت بوغيرسن جارسن اللي كانوا يفساون ذوك ذافو خالد نزار يرول غالي اسبانيا نتا ميس لطفي شحال وياكي اطاس فاد فلاس يوث طوريق وكان اثي داوين اندي لا ذي دونيث وثيد بوينارا ميثورا نسلا يفقد الاخبار يعني كونفيرمي في دمام ميسي قلنا دي فرنسا هذوك جران الوطني ولا دي ليبرتي يضلي ولا الصور الجيري اكو غميس نساكي وغال النار ثالث ثاقي ايمي نند الصحتين ديال الجزائر سي 11 ديسمبر كي يقلحونا كي كوكورا قلنا اساكي كي نفقاونا غنعرض هاد نوغال ذا نوا خالد النزار الشمير خالد النزار ذا نوا في جانير ول ذا نوا سي جاني يغال دار مورثن الجزائر امشي نبوض يعني تغمثن مورثن الجزائر كي لا جوستيس الجزائر ارميثو غالا كي شحال وياكي نقارض لا جوستيس ديال الجزائر التليفونات كان ما الصنف ديالنا الجنرال نا الكوموندو هات ما الصنف ما بيون ديال الاميريه تعدي نص تعدي راه الحبس الساقي اي نداقيه كوين يقدرونا كي يظلي ذرا نقايد صلاح يدن ولا شحال يخرن شحال نغنمام دابري لي تيموانياج مام الارواح غاليين يعني في فاس نبور شاقي يظلي جديد طلبه ان دمكن ذويقي يخرن التصدي الجهه الشرق تمورثن الجزائر اللي ظهر اساقي هي تكمل ذا كوان شتاقيه مشى ميث بوض لا جوستيس هكاكيه مشى بوض وانا راه سارتين تمورثن الجزائر يعني غلا ميديوكريتي ياكي نهار الرضا ياكي ادنو غال خالد نزار ماشي كنت واعي ثقي خدم يتهم ميس ما شفام شرا بقورنا ذفير ينغى يماس يعني ينغى ثمطوثيس رصاص بعد نوالي ميم التويتي دي كتب ميس سفيان بلا العضيله هذا عدي سين فكاون النار ايوا كنا نسقر شق تمثال بوساكي هذه لي ذاك ديال بلاطوي ذي ماس ملك صدالي ذا قداش دي السرثيث ديبوتي قفور ماس ملك صدالي يزول فلاك العسلام الزول الأول سان ميرت تعرض كاع دارضم التلفزيون تيلي زري دونك اوراس وكنا سقرجش لحالة مورث ناغ ذوين شد نغرس ثاني ميرث يعطيك الصحة مرحبا بك شحال وياكي وكنزرا راه مالك مرحبا وهب حميدي وهب ولاد نتا هذا مستند السرثيث الزول فلاك العسلامة السلام الحسين يعطيك الصحة على رضايك السلام عليكم فيديوني صحيت يعطيك الصحة بو خلفة بن ما مرش عليا كنت ناديت ساكن طفيث ذا قداش السرديث ولاد نتا ذا نغماس ذا مغناس الزول فلاك العسلامة زول الحسين زول مفقع نون زول ودغدي يتفرج اما ذاكيا ما في الجاينا كنسي البحر تنميرت يعطيك الصحة هذه اللي إذن غدا غن يونو نغماس ذا قداش السرديث ولاد نتا مراد صالحي سي لا سويس مراد صالحي مرحبا بك السلام عليكم Salam alaikum Hussein, مرحبا بك مرحبا بلي زانفيتي ديالك اي بي لي تيليسبيكتاتور ميرسي بور لانفيتاسيون صحيت يعطيك الصحة نبذو ذاكي هات بو خلفة اشوف مشيت يعني شو صحوا الفوض يظلي مصر هذه الاخبار يعني شحال كنترجو يعني سي با نوفو بوغيرسن يعني لا سلا عقيتني تد مويرسن قارنك سترومي ثلاث دارات في دينا كيستقبل عليس وشانن وتميتشان راه بويرسن تمي غزازن مي وتميتشان راه دونك يفاغ زعما دينا ظهرني يفاغ يروح يذوى ديما نيس اكيد دينا فوالا سي لا ريزون كي لافونس هذا شو دار الناس ديال مانوالي لاناليز كاين اللي خدموا عليه كاين غادي être un peu plus profonde plus large parce que les cas de ce sombre individu dire lui c'est un échantillon بين اللي ثمورث وذافو يعني في غدا ماشي كانوا كلش بيان سور سي لو سيستيم دون سا جينيراليتي السيستيم فاش يفنا فلولو فكامل الزهر تصفديو نظام شطوح تصفديو نظام قران مي ماشي يونا من نتا ذا شو لا ريسبونسابيلتي لا ريسبونسابيلتي لا ريست كونطابل كومام وزل النظام il faut pas oublier il faut pas oublier إذا قال نسود شو سينا يتحمد غاسلان كيران هذه النار ثم غني نسرتي ثاكو دايت حمد عليا il faut jamais oublier شو سينا يتحمد الناس يرانا يذون ذا سي في ذا مني لا ساعه لي بون جوستومون بغيت تحمد شو ديالنا دوك جارنا نني اي سي اون شوز سي تري امبورطون خاطر ثورا وكي ساز لي ذا من يصبر 88 يسوز لي ذا من
دي fin 91 يسوز اللي فينا بريا. Donc c'est une responsabilité. Il est toujours vivant, il est comptable de ce qu'il a fait. En plus, il fait des déclarations à la télé. Il n'est que j'assume la responsabilité d'octobre 88. Il décide. Rien que sur cette base-là, il doit répondre des 500 personnes igmoussen. 500 يقموسن اكتوبر 88 وكيدي اكتوبر كان بلا لي زاني 90 سنه كيقموس دي غير لي بليسي Oui, bien sûr. وني ما رحنا il est comptable de ça. Sa responsabilité elle va au-delà de la responsabilité morale. Elle va après chaque digne c'est un individu sans envergure sans la moindre envergure. ايوا شو تدارنا هي واش خدمنا كيما الا ويسعر القيمه ما الا تشيلنا راه في الاساس ما الا ذاين تفاتيت ماشينت ايوا شو خدمنا كون شتاكي هذا اثاوينا اون جوستيس سي تو اش دير فاوي هذاك انت غرس نتمي فاز اسكو حوايج انت ساكي تمي فاز لي يدسن ولا لي فرا باسكو هنا ثوره جوسكا بريزون شغل لي سيرموني تخدم لا مافيا ديروا دي زنزه شما وساعد شو دي زنز دونك قيمه كينيا وهنا ثوالو كتطفيت كيرا لا جوستيس لا بلانت نيكلا نون سويس على حاجه مون دوني دي زنز كيرا الا نيدس داغن et Vinas, c'est le début de l'effondrement du système. Donc le système, il continue à se protéger. Mais c'est le système qui s'en occupe. Mais ماشي دابا النظام. بكير سنكان مالك ما الا يسعر زال وركازاكي نو ثقيتنا راه ايوا شو راه ركضن لا جوستيس تخدم مثلا تمورث ايوا كنا نخدمنا كاع نهني دينا بلي ركازاكي خدمه تصل الباطل من بعد الساكي كشمد نورمال مثلا ديك خام ديال الجي مزوت يعطيك الصحه دونك وزميرا دن المسلاي بغير ما تروح كثيرنا قادي مو هناك في سمورتاكي وزلني زمان اما دي تكري ولي وين باش تحرر اكل باسكو ماشي 54 62 كان يقلان يا بيان دي ريفوليسيون بيان افون 54 62 ذاك نتشوثناك يا دي زيفينمون مي 45 نتشوثناك ودن مسلس لا في اللسن لان كان يموت نديرنا كينا في تكدوث كمي تحررنا كال تمورت وثنا كنا داون ثقدوث ديرنا كي مسكين ويموت ويتوا تورتوري وسوفرانتي دي تمورت ويروى الحبس ويروح اسو مكان الخدمه وفرق الفاميلتيس دونك كاين هكاك قدران ذينا ديك الجزائريين مازال تيتكملي وساكي دونك البوفوار يبدل راه يون وصل هذا سميتها كان دا مزيان نخدم يون وسوار دي الجي كونغريس ميكلاسي حسين الله يرحم ربي الى ميليتون تاع مناصه يروح دغوري اللي غديريجو ميم طون ديبوتي نادم سو سعد علي ناس دا شو يكون شي ما قيمه دائما فاهم البوساره ديكالو سي واش ما تبدي ما شوط حتى تكشم تصاوب لي مينيست مو جو كومبرون لا مونتاليتي فاهم جيوني بعد المسكينه في اللي حالات مورتاش يقدروا ندير النور نكون نزرا انه جانا ولا شي ثمك فاهم نروح على السود هذا غادي يتقرب يتقابلناكم سي مارس غادي لافيون في كاع جانا الحاجه مزود اظن دا شي ني غاس جوبات يعني ني غاس باش فهم يعني العقل كان صباد الشطوح وني غاس فاش نتسنى نكوني دي 63 فاساكي نتسنى كونطا لي براتيك ذاني استخدام وضابوياكي اش كضابوياكي ساكي بديتي لي براتيك الممارسات انا كي يبدل راه اش كنضرب ضيه كل انا بدل اسما يبدل سنين زمره نمسلاي دونك مازال ساكي لا ريبريسيون السوالات انت ثم الحراك المبارك يقارن لا كونستيتيسيون وي ثم النظام الى الحراك لا لي راسومبلمون الا تا جمهور ام كيف هذا الساكي ولا لا جوستيس باسكو يلحى ام كي قال الحراك يلحى تا جمهور باسكو ينا دوال لي فيسبوك مي دوكلان يمذانن دوك بور كي الحراك يا ديمارش فما يقيم ذا الناس دوكلان ثورة تشغلنا تساوينا واربعة يلحان و 2019 و 2020 ساوينا انت صاعدين اون جوستيس ساكو رجال لي ميليتون ورجال لي زيلو بدنا لي بريزيدون دا بي سي بريزيدون دا بي وي رجالي وانتو يعني دوار داك افهم الدن طيب بغير ما نتسو الشهر الشهر كي نغنى عبانا رمضان الله يرحم ربي عفوا ديال المغرب ولا دي فيسبوك تاع دي تلفزيون كيل ديال سمغا ولا كان كنت كتغار هذاين كوبيريسن ذكرى استشهاد عبانا مازال ندير استشهاد ستادير عبانا رمضان يموت يعني مازال ندير قسمه كنا جانا بوسن يغلي او شون دونور مازال هنا راه ساكي
الجزائر مره قشوش مشوش زعما بالله رمضان نغاند وني مازال ندير الاستشهاد ني غاسي عنامك روغاردي لا ناتور دو سو بوفوار الشهر هاكي اللي غازكا مناسبه نظني في قموت السي الحسين الله يرحم ربي ديال وركاز كيما ماركي خدمه غيس طاس سوتيون الوقت فريمون سي ماسك دير كازنا كي غير روحن ينسى زيك ني غاستورا مكزيك ولاد قايد صالح يموت اش فانا زكا بون ماشي حاجه ننسى زكا 23 قايد صالح الا وين يجهل بومدين يموت 27 انيفرسارينو نكي كادا في تاع انيفرسار فهاد كيف بومدين مع بان 27 فهمت دونك بور تو دير دونك يونا امسي الحسين كومام يخمن لا ديبلوماسي سي الحسين كفايه زدي مسلاين جوستومون خالد النزار اسمي قال هذه الدنيا خالد النزار سي البروسين سويديه بروسين سويديه عندها دي روح ديني ثقوا بالخالد النزار دونك يجاوبي دينا سيكران سي دامن الكازاكي معروف سي دامن اون 88 شفيغ الى الكوميتي ديال الجزائر كونتر لا تورتور خاطر ديني دفع لا تورتور ا كروند ايشال سي لا ماشين دو ستورتوريني مثلا يعني سي لي بوس بس ناس ولا جو فير ان تروك سور لا تورتور ان الجيري بس الحسين انك سي بيان شكايتي جيتي عند بنيان تاسيك سوا تورتوري دي عند بنيان الا وني حكوا ديد مشيتني تورتوري يعني نزار يصوضا ميدي بضاريه يعني تمثل مسكين امشي قحط تمام داك اللي ساد يخدم ديك الساعه عجب وتيماجيني دارها ومن بعد يزمر هادي كمل انك تدور واحد يسير دو ميس لا بابيو ديوال كاين غير اللي نيدي مطول فهمت بغير مثلا موكر هكذا كيمسا كي تاكو يتسوى تورتوني زاني 90 ما يضحكون لي ميثود دو تورتور العجوبات وصافي اي نضرر اكو دي تيكراولي وين يقول دي عداو انت مرتاع عداوت وخدمنا راه اي نخدم الواقيل قلت مثلا سني جزائريين كما جمدو موندام كجزائري يعني غيصيوض هذه التورتور كما جزائري داخل لي سوسون خدمت سيزيك يعني ما يحكوا برقعه شو 62 ماشي برقعه تيمواناج احمد طالب الابراهيمي دي مينيستر قعدانو بعد سوا تورتوري لي زونسيان 63 ديس بالليل مثلا مازال دونك سي لا ناتور الريجيم هكا سي لا ناتور دونك فوسي بوس مازالو في غرس وزعما مسلا في النزار وحدس نغا في توفيق اساكي تكونيتي ديوين اولا في النزار مازال ويا دير ما تفهموا لا ناتور بوفوار ماشي قلا فهموا لو بوفوار صفينس اوتوريتير توتاليتير ديفيزي ديفيزور كورومبو كوريبتور ما راه تجمع هذوك الصفات هاكيني دونك كتفهم هذاك يقلحوا البوفوار هاكي سي لي كلون هذه 59 لي كلون دي فوا 3 لي كلون دي فوا 4 لي كلون كي سي ديسبوت لو بوفوار اشي مين خاطر واش تقدود جوستومون لا قدود يتفوتي وتختاري برزيدان ويتيروا منه غاكين اكدود ثاني تنا واحد جهنم بلاصين برزيدان دونك وين سعان برزيدان ناس يخمي الكونستيتيسيون ميزيو تكسعن لو بوفوار دونك فايكي قلا ومنه غاكين الزار كي ثورا الكلو يبضن وتيسوع داري السوف غير الفرا ما يرى هذا الحبوس الساكين قايدني يموت وقروني يموت فما الكلونسيف ذا يضعف دارين وي سي كوم سا الكلو يصب ويضو الى حسب لا كونجونكتور وهب حميدي سي تريغراف شو دي قرا مالك مي تبوني كذا نشتاقي بوني فيزين سوا نشتاقي يضري سوا رشد القايد ساقيد واقاد يوغال انت ولا شيثه انت مازال دي فالي سفيطارات ويضر اسكو يزرا شو يقدرون دي ثمورت بيان سور يزرا شو يقدرون دي ثمورت ضوي هذاك الدبيرن ولا وفا ما ذوك الدبيرن سي ماشي ديون لا ذيك الدبيرن فا سي كدنا كان سي توت ان سيستيم كي زعما سيد نفهم ذا شو Donc, mais là, par rapport à la question de l'âge, je peux faire deux lectures. Et voilà, je ne sais pas نفهم يعني. Afroa qui est une clinique, voilà. Donc, Nzar, normalement, il y a un mandat d'arrêt international. Il a été condamné 20 ans de réclusion criminelle. En contumace, hein. En contumace. Je me déroule le tribunal militaire Blida, il a vidé le. Voilà. Qui se doctorat, il fera des chemins normaux. Mais Mazalit poursuivit la justice. Donc, c'est des chemins du procès. توفيق وجماعه فوالا يسخرا لو جوجي وسعيد بوتفليقه يظلي في دينته لا نتسلسل سي لافيراكي رنتا السيفيل هذا واحد ساعتين الحراج دونك بدات نسبيتي كانوا غادي يسمح حسيسنا النزار شوف النزار اللي تي شيف ديتا ماجور سي 88 90 سميتان بليكي 88 شو قدران سيتي لوي كي ا دوني لوردر باش تيرين في المانيفيستون
il est chef, le ministre de la Défense, 93, donc en plein le coup d'État. Le seul d'ailleurs. D'ailleurs, voilà, pour l'histoire, c'est le seul en dehors les chefs d'État qui excelle le portefeuille le ministre de la Défense. Donc il était au cœur le coup d'État le 11 janvier. Il y a les 11 généraux le coup d'État. En bas, Khaled Nzar c'est l'armée, mais il fait partie de ce qu'on appelle les décideurs. Les décideurs, oui. يون الوقت الا اسمه العربي بالخير كله. Oui, تواتي voilà. Donc même si c'est une fonction officielle, mais ils font la courroie de transmission, il y a les gens qui décident. Et que nous استخدم le terme qui kilon, parce que kilon ça veut dire j'ai identifié un certain nombre de personnes et il a dit kilonné. Donc, je préfère dire des réseaux d'intérêt et d'affaires. Il y a ce qu'on appelle les décideurs, l'un des militaires, deux autres, enfin militaires en fonction, l'un des anciens militaires, mais l'un des hommes d'affaires, l'un des diplomates. Ça fait partie des réseaux. Voilà, les réseaux. باش هاد النوع ارتبون le régime algérien il venait de ثلاثة c'est la présidence, il a l'état-major de l'armée, il a les services de sécurité, enfin les sécuritaires, ce qu'on appelle les services de renseignement. ثلاثياتي اكس الحين ثمور. Et le tout intérêt concrètement ce qu'on appelle la guerre des clans, concrètement comment ça se passe. En fait, le président d'Alger, le président a beaucoup de pouvoir de nomination. Parce qu'il y a un exemple concret. Bachar, pour nominer une personne dans un poste qu'il est de la douane, de la police, c'est le président qui le nomme. Mais avant le président, il a le dossier de service sécuritaire, ce qu'on appelle la fiche d'habilitation. Donc voilà. Donc, d'ailleurs, on a eu un cas concret. On a fait. Non, la douane. La douane Berjouj. Il y a bien avant le ministre. Non, c'était un cas concret. Berjouj Hakim, parce que je. Parce qu'il était un camarade de classe au lycée. Berjouj Hakim, quand il a été nommé par le président, mais est-ce qu'il y a quelqu'un souffrant? À Qatar, la fiche d'habilitation, il travaille le service de sécurité, il y a le poste. Donc, c'est comme ça que ça. Enfin, l'un des mécanismes juridiques, c'est l'État. Un exemple, les jeux d'influence de la présidence, la sécurité, l'état-major. Voilà. Tout ça sur le fond de la redistribution de la rente pétrolière. Parce que les postes qu'il est, de la douane, de la police, de l'aéroport, de l'aéroport, la finalité des choses, c'est la rente pétrolière. Voilà. Voilà. Je préfère dire c'est des réseaux d'intérêt d'influence. C'est que l'avion, la présidence, c'est dit oui. Oui, bien sûr. Enfin, ça ne va pas m'étonner. D'ailleurs, l'espace aérien, il y a quelques avions, il est fermé. Donc, il y avec un avion spécial. À part le ministère de la Défense. À part le ministère de la Défense, la présidence, c'est un avion privé. C'est la présidence. Donc, on a l'AIP. Donc, c'est le seul Excel. Donc, Khaled Nzar, il est très important le mécanisme. Il vaut mieux تتحنى الاخر ولا ذي برا خاطر نشوف شو جوزنا ساقي يغار ايغار شحال هي قولوا شي ثلاث الحول نخدم لي زيليكسيون نخدم كلش كان ايماجين خاطر نسبيتي البروسي سويديا en 2002 وي البروسي سويديا دو سيرا كي كان il y a eu je fais les massacres en 97 98 bien sûr on بعد il y a eu le دايسنر تجميل et مسيد حمد سكا كان يموت
le travail au niveau international, le TPI, enfin le TPI a commencé, enfin on a commencé les enquêtes et tous les dossiers pour les généraux. Pour la poursuite des généraux algériens. D'ailleurs, même le régime, ils ont paniqué. C'est pour ça que c'est au niveau de Fleka. Des bouts de Fleka pointés. Le seul argument, c'était de vendre à l'international. Pour Bachar, on a le TPI. En bas, il y a eu le procès Souaïdien, c'était le début des poursuites. Quand on est le 11 septembre 2001, peut-être on a eu un autre coup de l'histoire. Mais il y a eu le 11 septembre, donc la politique... Voilà, le régime international par rapport à l'islam politique, enfin, pas sur le terrorisme, mais au niveau des plaintes, quand on a les plaintes, on va relancer le processus. La Suisse, au Danemark, on peut le poursuivre en justice. Donc, quand on a en justice au niveau international, il y a beaucoup de choses qui c'est la boîte à Pandore. Donc, justement un peu مراد صالحي العسكر دونك راهم يواصلوا في عمليه لم الشمل شفناهم اسبوع يعني من اسبوع ولا اسبوعين وهم يقولون لنا رص الصفوف والجبهه الداخليه اسكو فينالمون هذا هو رص الصفوف يعني بيناتهم برك يتسامحوا بيناتهم يعاودوا الجزائر القديمات ولا الجزائر الجديده وهي رايحه يعني النظام ما زال مستمر في نفس الممارسات. Exactement, Hussein. شوف la nature تاع le régime algérien يعني قبل l'indépendance يعني c'est toujours la même chose hein. Donc c'est la force militaire يعني la tête militaire pensante. دائما le copinage hein, si tu m'exprimes donc tu me laisses m'exprimer ainsi. Donc c'est هذا الكوبيناج ولا هذا la solidarité entre eux. Premièrement لو نهضروا بموضوعيه باش الناس تفهم. نزار دخل للجزائر دخل اسكو دخل sur une base militaire يعني l'aérodrome militaire de Boufarik ولا دخل على l'aéroport international. Deuxième élément l'information تمدت 10 jours يعني قبل ما لحق للجزائر هو دخل le 11 قالوها le 21 هكا. Oui. L'information est-ce que c'était un travail journalistique d'investigation ou là dicté par le service de la police politique? الور عبدو سمار يجاوبك قال هذا وين دار انا ارتيكل قال لك على بالك وانا جبت المعلومات وكل شيء قال لك هبط في الايروبور بوفاريك عطى النيميرو كلش لافيون لور كلش صح ما عليه مي بصح عبدو سمار سبقوه الوطن لو بروميير اللي جاب لانفو كيفاش جات هذا علاش نقول لك هذا الكلام نقول لك هذا الكلام باسكو لو بروبليم سي اون كومبليسيتي هاد لا كومبليسيتي ما راهيش في صالح الشعب ولا في صالح لا جوستيس الجيريان ولا راهي اون فافور دو يعني l'Algérie هذه راهي اون فافور تاع لو كلون لو بلو فور كيفاش هما دركا لا ستركتور تاع القايد صالح اللي دارها حنا اون سو رابيل باللي قلنا له يا القايد صالح لا ستركتور ديالك تراك راح تدخلك في الحين واش يدير القايد صالح وسارتان جينيرو قال لك لا ميور ستركتور سي لا ستركتور تاع la توفيقيزاسيون تاع لارمي ولا لانستيتيسيون ميليتير ولا لا تيت تاع هاد لانستيتيسيون بدينا نشوفوا لا غير تاع لي كلون لا غير تاع لي كلون اي بيان سور خويا هما نزار محسوب على الكلون اللي كان لوبوزي تاع الكلون تاع القايد صالح ايه شفنا كاع نشوفوا كاع على لي تويت نتاع خالد نزار جوستومون فوالا اكزاكتومون يعطيك الصحه حسين تشوفوا سا سي تري امبورطون لي تويت ديالو حتى لما تسمع الحاج رضوان اسكو لي زالجيريان يعرفوا شكون الحاج رضوان عارف شكون الحاج رضوان الحاج رضوان هو بونويره تاع التوفيق سي ليكيفالون تاع بونويره تاع القايد صالح القايد صالح كي دخل توفيق الحبس وطرطاق وساعد il les a pas accusés parce qu'ils ont tiré sur la foule ou sur la population civile en 5 octobre 88 oui il n'a pas accusé parce qu'il a commis un coup d'état militaire contre la volonté populaire. Il a accusé Alaj le pouvoir. Mais pourquoi? Le Gaïd Salah, il avait l'opportunité, tout en sachant que le tribunal fédéral suisse, il était derrière Nzar. Le Gaïd Salah, c'était une occasion pour lui, si on admet qu'il avait une envie ou quelque chose pour liquider Nzar. Pourquoi le Gaïd Salah, il n'a pas opté pour cette option? Parce que les années 88 قبل l'indépendance 63 وفي حتى 92 هذوك متفاهمين عليها هاد لا فامي تاعهم متفاهمين عليها دونك هادي faut pas toucher quand il s'agit de leur existence يعني clan contre clan
تما راك تشوف يعني هاد لا ديفيرسيون وهاد هاد لو ديبالاج وهاد يعني شوف ما كانش ميم با نيفو يعني انتيليكتويال تاع زعما انجستيس. انت تشوف الراجل يقول لك باللي هكذا الا ليكيدي il était condamné à 20 ans de prison ودخل قال لك الا ليكيدي ودخل نورمال وراح لدارو. نورمالمون لو مينيموم سي كوا qu'il soit arrêté conduit devant le juge يروح لا بريزون ويدير يعني كيفاش يقولوا لو ريكور ديالو sur la condamnation ويتحل l'instruction il est sur place بصح ما يروحش لدارو. En plus, stratégiquement parlant. هما ماشي الاول مراد هما بداو بعلي غديري بعد رايحين الجنرال توفيق ودركوا لحقنا لخالد النزار، يعني راهي عمليه باينه يعني واضحه. شوف خويا باش نكون معاك فير بلي اون بيان داكور. الغديري بوتيت كون ني با داكور سور سيرتان شوز مي راهو مظلوم سي با باراي. نقول لك علاش سي با باراي. انت قلت الانتربول حنا قلنا فوقتها باللي ما يسمعش لي تريبينو ميليتير ما يستعرفش بهم وحده تسماك تكذب. دونك توجور لو مونسونج وكل نهار لو بروبليم سي كوا دو الجيري غدوه يكذب نهار تاع اليوم حسين وغير غدوه يكذب غدوه وهي رايحه. مي تو بو با ما تقدرش تو بو با كونتينيي هكذايا كسا سوا لو كون تاع القايد صالح. مي راهم يكملوا يا مراد الواقع راه يقول راهم يكملوا سا مارش بيان يعني ليهم. مي كان نو نقول لك علاش باسكو لو كان جاو انتيليجون يقول لك اوني لازم نشريو هاد لو بوبل لازم نسيو نبلعطوا لهم ما تجيب لهمش نزار. لما تجيب لهم نزار تسمى الشعب كاع الشعب ما كاش اللي يامنك. سافي دير كو ميم استراتيجيكمون تسمى هاد الناس يسون تالمون على بالك شوف لا ميديوكريتي تاع لا بوليس بوليتيك اجوردي يسون تالمون بيت يسون تالمون يعني ما عندهم حتى قراءه. انت باش او كونترير تسيد كلخ للناس وتسيد بين لهم باللي تمشي لافير ونزار يبقى دائما مجرم والتوفيق ما يخرج شويتو او موان باسكو لا تمسخروا بناس. بكري في التسعينات تمسخروا بالناس واش قالوا لهم هذاك بولحيه هو لو يقتل. تمسخروا بالناس وتبعوهم بعض الناس وشافوا لي ريزولتا. ومن بعد جا القايد صالح زاد لعب بناس واحد اخرين قال لهم فينالمون توفيق ونزار هما لي تيروريست والناس مشاو معاهم. دركا واش داروا دركا خرجوا للناس عيناني. علاش باسكو لا سوليداريتي لازم الناس تفهم هاد لا سوليداريتي بيناتهم عندهم من سوليداريتي بيناتهم كيفاش يقول لك يداربوا مي بصح يفون با جوسكو. نهضر دون لور بروبر كلون دون لور بروبر كلون سي با اونتر لي كلون سي اوت شوز. دركا جميع واحد يخمم ويشوف اسكو لا فوني تاع النزار l'Algérie elle est favorable à la révolution. Anna je te dis que c'est oui. C'est parfait, c'est super, c'est génial. C'est en faveur de l'esprit national. C'est maintenant ça راهي تشوف باللي il y a rien qui a été changé, au contraire. Ça s'empire مع هادوما. Donc il est temps de réagir puis il est temps انا نقول لك باللي l'impact تاع لو روتور تاع النزار on va le voir. هذا يعني يعطي حق للحراك والشعارات اللي شفناهم في الحراك دوله مدنيه ماشي عسكريه الجنرال بوبيل تبون مزور جابوه العسكر. شوف حسين جوست باش ما نمونطوليش لا بارول باسكو يا مي فرير سور بلاس. شوف لو بوبل الجيريان سيتي بور لا première fois depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui face à face avec qui مع الخلفيه العسكريه مع الاريير تاع لو بوفوار ماشي مع لا فاساد. القايد صالح والشعب. لا جو فيني الشعب الجزائري لو بوبل الجيريان كان il s'exprimait يعني mardi et le vendredi. القايد صالح entre deux il se déplaçait dans les bases militaires et puis il ripostait et ainsi de suite. OK donc الشعب il a compris. الشعب جاب شوف الشعب جاب يعني l'historique تاع الجيري لا ريفوليسيون الجيريان اي بي لا ديبالي سا في هذا الحراك في هذا لا ريفوليسيون. دونك لو بوبل على بالو. و سيت فواسي لو روتور تاع نزار انا جو تو دير اون شوز ليستوار تاع الكورونا بدات الناس سي با سا كي فالي ستوبي جو بونس. علاش باسكو شافوا باللي ليكزيستونس تاع الجيري دركا كان مناسي. هاد ليكزيستونس تاع الجزائر يعني اصبح يعني قضيه وجوديه تاع الدوله الجزائريه. هادوما c'est un danger constant l'existence تاع les Algériens ou l'Algérie. C'est ça. ريح معنا مراد بوخلفه. الساقي نتولي الروتور
بغينا ثاقين خالد النصار وسناقي نقول يقوى ولا كنا دني غير مراد صالحي الى قد نخدم فوس دوك فوس الى قد لق لو فرون انترنت يقوى اثين نتصل لي دونجي قلان فينالمون لي دونجي ماشي في الشعب في الاسنا هات كان ثاني كان نهني الى قد مليل الى ولا ندونجي بالك الحركات ديال النادي يقوى بالك Non, mais bien sûr, c'est dans la nature de ces régimes de renforcer les lignes. Mais on ne renforce pas les lignes. Ce n'est pas les lignes au sens باش تنرني ثمور وي فوالا باش الجزائر ديفا السادس نو سي renforcer les فلاس lignes. النوثني كان فلاس النوثني il faut pas oublier بلي César Hounet يموت il est mort de maladie mais il n'a jamais été inquiété. Le bourreau de 2001 128 غاشية et autant de blessés, une blessure qui ne va pas se refermer. C'est pas les gens aujourd'hui. ماشي كان 2001 زرهوني الا ذاك وذاك الا دي زاني 90 الا زرهوني pour ceux qui après dans le week-end زرهوني c'est tout faire qui est derrière aussi. Non, monsieur Douina, ça va au-delà. C'est un Bruce of Boys. Zerhouni, bien sûr. Voilà. Même Madina ذاك المال à la limite l'Antsmoura qui se dote de services parce qu'il faut les avoir. Voilà, bien sûr. Kina je vous à la sonde pour évaluer le sentiment patriotique d'une personne. Non, c'est pas ça. Mais ما نوليو ندي طفيل زين باش يكري في مورثيس يتبان دانوك حمل انت مورثي يتبان دانوك خدم لي مانيس سي تو دونك les Algériens ne crient pas à la vengeance, ils crient à la justice. Ils demandent, ils réclament justice. Ce n'est pas la vengeance. Depuis. Nous, c'est la vengeance par contre. Le régime. Le régime. شحال ويا قلت ولا تمثل تاقي سخطون النزار فان واش تضونت ولا رانتيد. Mais l'histoire il faut replacer dans le contexte du mensonge géopolitique. En 2017, l'Espagne avait autorisé l'extradition de militants mozambiques accusés par le régime algérien d'être des terroristes. L'Espagne avait donné l'accord, le principe pour les extrader Algériens. Chose qui quand même... Alors que ce bonhomme-là, il n'a jamais été inquiété. Bien sûr. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le fondateur, le TA, l'Espagne, il a vécu l'Algérie. Quand il y a eu le changement de régime à la disparition de Boumediene, il a trouvé la mort dans des conditions et circonstances bizarres entre Alger et Blida au volant de sa voiture. Donc, gros point d'interrogation. Parce que c'est qui sont derrière voilà, tout ça. Oui, bien sûr, ils ne le sont pas. Donc, les liaisons, et voilà, donc les liaisons dangereuses, elles existent. C'est un chantier pour ceux et celles qui veulent faire de l'investigation, du journalisme, du travail d'historien. Mais, lui, il fait partie d'une logique au-delà du cas spécifique, le profil des choses. D'abord, c'était pas un officier déserteur, c'était un sous-officier déserteur. Vava Simanis, voilà, était un ancien sous-officier de l'armée française. Et à Saint-Cyr, il y a une chanson qui lui est dédiée. Il était adjudant ou adjudant-chef. Il y a une chanson qui lui a été dédiée. Chaque certaines promos, il y a même une promo qui a porté son nom. Mais lui, il est symptomatique. Il est symptomatique de la nature même de ce régime qui s'appuie à la colonne vertébrale. Au risque de me répéter, de dire les mêmes choses à chaque fois qu'il نقارن. Et justement, quand on regarde la même chose, c'est que tu fais تخشي النظام. أنا دار الصلاح وذاك justement وكنا دياوي لها في ذماقي. عفاك أين كنت حكيت كشيني. أيوا كشيني ذا فوي واش هذا وضي ونماي. كني قارني روميا ني ديو ريكونيتر سي سيان دونك نسا عقلنت بلي ديلا وناقي عند الشعب يبغى يفاق عند الشعب يتثقف عند لا كريج لا وبورد يعني دو غوفري كي الريجيم Le régime, il n'évalue pas les choses de la même manière que nous, que les citoyens. Même les citoyens ne font pas la même. C'est pas les mêmes niveaux d'évaluation, il n'est pas les mêmes niveaux d'analyse. Mais tu sais, non. Mais nous, ils évaluent la situation avec d'autres paramètres, avec d'autres visions, qui ne sont pas les nôtres. Nous, il fut un temps où ils avaient la possibilité de faire une vision, ils étaient capables de faire une vision sur du moyen et du long terme. Aujourd'hui, pour des raisons objectives, c'est un erreur, donc ils évaluent la situation, ils l'analysent et puis ils essaient de se projeter sur du court terme, du très court terme. Voilà.
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut se recentrer pour d'autres choses. Parce que ce qui nous attend, c'est que la possibilité, avec la nouvelle constitution qui est donnée au pouvoir algérien, de projeter les forces militaires algériennes à l'extérieur. Ah bah ça vous voulez que la constitution est oui, bon, mais je ne sais pas, ils vont s'embarrasser d'un quelconque formalisme. Non, c'est qu'est-ce qui a le service militaire. Où est-ce qu'ils vont se retrouver? Ils vont se retrouver en Libye. Donc, on va se retrouver dans un bourbier. Et je pense que il y a de toute façon à مالك كذا شو غنتاقين وين فين تاقين ده زرهوني بويا قال نفهميو في الحاجه باللي البوفوار كي اللي دو ناتور فيولونت ان بوفوار اوتوريتير يستخدم دراع توتاليتير ويستعرف راس باللي لا نوبوزيسيون il accorde même pas de statut d'opposition aux partis politiques d'opposition. Ouais. Donc, donc un pouvoir de nature violente. Il gère la population. Donc il gère la société par la violence. Donc c'est tout à fait normal. نولو ذماونا كيد النزار الزرهوني لي زوتر باسكو لا قد خدمنا رزات نسنيثن مي لا قادي لا ندفير قادي يخدم نسوي لا ثاني كي قارسي حسين رحمه ربي نايك لو بو نايك لي رونسينمون كي الجزائري نايك ساعه لي كومبيتونس نايك شكانا فورماسيون ني روسيس دي الصين دي امريكان دي الالمان يزون دي سيرفو لا قاث النحقار يزون لارجون لا رونت بترولير ما كيدادا تنكري فاسنسن يزون لي ميديا الساقي لي ميديا كري فاسنسن داير يسهل الساقي باش تصاشي كدارون دي ثموت زار كان دا شاد يفغن كان اطوال لي ميديا سنرن وصروح راه غاردينا خاطر لا جيستيون ميدياتيك ما كيضروا ثورا ils sont en train de faire beaucoup plus dans la diversion خلقن دي سيجي داكتواليتي نهضر في اللسن هنا خدمنا حاجه النظام ils sont en train de nous imposer ثورا les termes du débat نهضر في لا جوستيس كوما من يكون نو نكون دو فير اتونسيون دو فير اتونسيون سي تري امبورطون ما كنتي تهضر الجزائر الجديده pourquoi الجزائر الجديده باسكو on parlait de la deuxième république pour nous opposer donc الجزائر الجديده à la nouvelle la deuxième république c'est quoi la deuxième république on veut passer par une nation binationale constituante une nouvelle constitution on a une deuxième république non nous c'est un changement dans le système nous un changement de système on a un changement dans le système tout راه يقدرونا كداوين وداوين مازال داوين مازال سرح ديال الحبوسه parce que le pouvoir elle est dans une mauvaise passe كنظن شي يقدر الناس كان نجي ماشي كان ماشي يقدروا ندير لو كونتكست انترناسيونال اسكو لا دونا مثاقي تجديد تماين تورك دير نو ماشي حاجه تجديد moi j'ai vu ça fait longtemps Zara a rendu hommage à l'état-major de l'armée dans une lettre ça fait longtemps donc à partir de l'Alsace oui تخدمتي لا بريس يعطيك صحه دونك لاندي سينيو tu vois افون كورور نقارن كوني على لافونس نزاد شو راه يضر من بعد مي سي ما طون ماشي الحاجه هي كينيا يقصر لا كونجونكتور ساكي بارابور تاناليزي لو بوفوار كي لانتورا غورنا le contexte international, régional et national. Sur le plan international, le pouvoir est très affaibli par rapport à la contestation, bien sûr, d'Ithmortis. Absent. Soit au niveau du comité de droits de l'homme, l'Algérie se fait toujours condamner. Le Parlement européen a fait deux résolutions. Le Parlement et l'Union. L'Union européenne, bon, ça c'est après, c'est le 7 décembre, parce que ça a l'accord d'association avec l'Algérie dans son article 2 qui parle effectivement du respect des droits de l'homme. Sur le plan africain, l'Algérie a perdu sa main. Ce qui se passe au Mali, l'Algérie a été éjectée. Sur le plan de l'Afrique du Nord, l'Algérie a été éjectée. Le conflit libyen, bien sûr. La Ligue arabe, l'Algérie a été éjectée avec l'Irak, la Syrie, etc. Elle n'a plus son mot. Donc sur le plan national, le pouvoir est sur mon poteau. Attention, قرب عامين de révolution. Est-ce qu'un pouvoir, وين كيهوان الدنيا تزماد يحكم يسعى غاكدود يسمر كونتريس. C'est pas facile. Donc par rapport à tout ça, le pouvoir aussi par rapport à d'autres problèmes qu'on vient de citer, les accords entre le Maroc, Israël, etc. Il y a tout ça. Donc au lieu de démocratiser la scène politique, donc il y a des les syndicats, les personnalités, ça a un poids de la société.
باش يدي مسلم كان رجلي دابور لكن لازم ندخل باسكو تاقي تمقرات باش نسعيو نوذم غير برا تورا ساكي الشيني اش قران كي نص تعرف غير يسي برزيد انا فوالا العسكر لي روفونديك العسكر تيساسك شي تسيولو فهم ثم زواروث في السنين نبوالا فم مسلاين باسكو ميم داخل البوفوار مسفهمنا مسك تبعض كان قميق موت القايد صالح la présidence a bien adressé une lettre à Bourgain pour entamer des négociations. Et quelques jours après, on annonce l'organisation d'un référendum sur la Constitution. Donc la présidence adresse une lettre. Et d'ailleurs, moi je vais te dire une chose. La présidence a touché des personnalités, des partis politiques. La conférence nationale des Hamas, des personnalités, le consensus, ils ont été touchés pour préparer une conférence nationale de consensus national pour y aller à des élections. Trouver un consensus comment organiser des élections en Algérie. Donc à partir de voilà, le radical par rapport à ça, il a lancé direct l'organisation d'un référendum sur la Constitution et le maintien de la feuille de route tracée à l'époque de Gaïd Salah. C'est-à-dire les élections. Et là, la sortie du tweet, on n'a jamais vu ça. Un président, il vient devant la télévision, il s'adresse à son peuple. Là, il n'a même pas confiance d'envoyer un enregistrement à la télévision algérienne. Mais bien sûr, il a censuré les années qui sont d'accord ou pas. Le pouvoir actuellement, donc le pouvoir est très affaibli, il est divisé. Comment il va aujourd'hui, à Ahmebek, il va renforcer le front interne. Ce n'est pas possible. Donc, mais il va renforcer le front interne qui ouvre de véritables discussions entre le pouvoir réel et l'opposition. Parce que ماشي n'importe qui يروح هذه مسألة هذه négocier. Un peu que ça نحكم le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir réel, que certains appellent même les concepts l'état profond. Sauf que là, ni l'un ni l'autre voilà, ne sont incarnés. Exactement. Donc, le chef, un guide. Ils n'ont pas de guide. Parce que le pouvoir n'a pas de guide. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Donc, ça veut dire que le pouvoir est non, ماشي يون البوفوار. C'est vrai que أحرص وحرصا. Oui. إزمر ثورة هذا روحن دوكلان sur un minimum. C'est pour ça qu'il rappelle كفون لي بروبليم كي لا نجارسن خاطر ويكي نظران باللي ويكي مازال فرق باسكو كاين سوالي كان يندي تفهم اللي لا ندخلوا في نزاس كي سباس ريالمون اونت لا بريزيدونس ليتا ماجور لي سيرفيس دو سيكوريتي لو دي ار اس تو فوا وهب حميد عند دقيقه كويدي قراك يعطيك الصحه مالك سيكو هذه يضرون ولا يضروا ديتريمون الشعب افزاكورن الشعب Exactement, exactement. Gwen qui dit maintenant, mais juste peut-être dire autrement. Nous avons un processus révolutionnaire. Maintenant, d'un régime à un autre. C'est l'histoire qui dit les expériences les pays autoritaires. Voilà, on a la transition. Et la transition, c'est à deux phases. C'est la transition en elle-même politique avec les mécanismes. C'est la consolidation, la transition. Donc, la consolidation, d'ailleurs, dans un régime, une ouverture démocratique, nous avons un régime beaucoup plus autoritaire. Donc une transition, ce n'est pas automatiquement un régime autoritaire vers une démocratie. Donc une transition, c'est le contraire. Donc une transition démocratique vers un régime démocratique, c'est la consolidation. Il a donné autrement la révolution, le processus révolutionnaire, je l'appelle un processus révolutionnaire en 2019, et le régime, pour se maintenir, il y a une contre-révolution. La contre-révolution, ça commence au mois d'avril. Juste après Gaïd Salah, il a consolidé les arriérés, il a éliminé... Il faudra... Voilà, exactement. Avril, la démission Bouteflika le 2 avril, ça commence le 15 avril, les arrestations. En bas de les arrestations de Darabo Kabila pour créer la diversion. Il commence la contre-révolution. Et la contre-révolution aussi, c'est un processus. On peut l'appeler c'est une transition. Donc, les aspects politiques, la consolidation. Donc, la feuille de ce qu'on appelle la feuille de route, le régime, abstraction, en fait, le guisement,
نتبعوا نخد نزار لو ريجيم كاين يلحقوا حوايج هذه كونسوليدي نزار الريجيم الجزائري ماشي يبنى في ثلاث الحوايج لو ريجيم افيك ان هيبر بريزيدونسياليزم ديال لو شيف دو ليتا يسا بوكو دو بوفوار la société, enfin ce qu'on appelle l'autoritarisme social, عندها même مثلا بخالف نهضر ديجا فاش تاكي عندي بوضع لا ليميتي انسان لا سوسيتي ايفولي مليح كان زعما بتخص سي نوتر سوجي au cours de l'économie نهضر فيه tout à l'heure في la rente pétrolière donc le régime ثورة حوايج دي فنو لا فاساد démocratique ce qu'on appelle la façade démocratique ني يعني مثلا par rapport à les différentes initiatives qui ياكلي إلا قد انظر للجزائر ولاش aucune initiative aucun procès enfin aucune offre politique ان ديال الريجيم ما إلا تيكونترولي هذه حوايج هذه زعما شي يضرون داخل دائما Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, soit informé, soit manipulé, soit dirigé. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives au Sénat. Il y a d'une manière ou d'une autre les élections. Oui, voilà, donc peut-être le régime, avec le rappel Nzar et توفيق ديفران bien sûr يكثر علينا كيبوكي les nouveaux procès pour se renforcer à l'intérieur pour باش يسهل devenir la façade qui démocratique et renouveler sa clientèle pour faire face peut-être le retour de la rue. Est-ce que ثوالين موقع فيك نتخرج كشتينا يعني هذيك تورا قلنا ثوالين زار صافي دير ثوالين توفيق يكون جماعه لي زونسيان اسكو نشتاقي ادر نذاغ لي ساتيليت 91 نهار وقال لك الحديث ديمقراط il faut renouveler الحوايج la clientèle enfin c'est pour ça faut pas qu'on raisonne في الحساب اللي سيغ les personnes le régime حوايج la clientèle c'est la courroie de transmission entre les décideurs et اسكو لا نساقي اسكو زبد يوفاث لا سفيان لا سفيان وي يون تصدق سفيان جلالي فانا كورد les présidents d'APC, les présidents d'API, oui, un président d'API, c'est réellement dismor. Il n'a aucun pouvoir, le président d'API. Malheureusement. Malheureusement. Oui. Mais les gens sont dans les élections. Donc, c'est un moyen pour le régime d'absorber la contestation sociale avec la clientèle qui est acculée. Maintenant, le chef d'APC, il a des millions de chômeurs parce qu'il y a 13 millions de Ouïghours. Il n'a aucun pouvoir, mais il a un poste. D'ailleurs, c'est pas... les assemblées populaires normalement un élu généralement même des Français il y a un certain nombre d'élus au Sénat les salaires mais c'est que les salaires les élus alors donc oui c'est ce qu'on appelle la clientèle du régime la clientèle du régime qui a la responsabilité importante tout ça fait partie de la clientèle donc il va les renouveler à travers les élections le plus tôt possible عشان وهاب والسياره اللي ديبوتي بعد عمل non non les députés vraiment parce que زرنا جوست مودعنا فن ويا la pyramide qui c'est ce qui constitue le régime le système où qui a c'est la rente pétrolière voilà on va demander à مراد صالحي donc الخواف هنا في البلاطو يقولوا بلي النظام راه يعاود بناء نفسه بيان سور بالقديم كوم دابيتود مي في الجهه المقابله شكون كاين اليوم اسكو النظام رايح يخلق طبقه سياسيه جديده اون نوفال كليونتيل ولا لي ميم اللي كانوا هنايا كانوا يصفقوا له في التسعينات ويقولوا يفو سوفي لا ريبوبليك ولا يفا يافوار نوتر ديسكور وين محل الاعراب نتاع الشعب خاصه في كل هذه الصراعات نعم شوف جو rejoins les avis تاع خوتي في البلاتو مي il y a une chose باش الناس تعرف نعم la nature تاع le pouvoir algérien c'est qu'il n'a pas évolué donc ما دارش l'évolution تاعو donc مازالو يخدم toujours avec les mêmes outils il est dépassé il est normal lorsqu'il s'agit d'une révolution populaire à travers l'histoire que automatiquement donc il y a la naissance de la contre-révolution on est bien d'accord la contre-révolution c'est un outil il est évalué sur un laps de temps avec des éléments. Les éléments dialogue, on a commencé à voir, malheureusement, il y a quand même
toujours les mêmes erreurs اللي يديرهم هذا النظام اللي الناس مازال ما فهمتش. Et malgré que le peuple خرج في ال 22 avec une conscience intacte et complète de la lecture تاع هذا البوفوار. اوكي. دركا لو سوسي وين راهو؟ Le souci, c'est qu'on a vu les exemples où le maître d'ouvrage, malheureusement, les militaires, les habouhouma, ils diront le changement. Ils nous ont vendu, pendant l'absence de Hadaya Tebboun, ils nous ont vendu que la crise elle est politique, pardon. Ils ont fait croire que la crise elle est seulement économique. Oui. Or que c'est faux. C'est faux. Le problème, il est politique. Il n'est pas économique. Le problème, il est politique. On a essayé de rallier le système. Ça veut dire on va créer un deuxième CNT et on a vu donc le niveau et puis les éléments tahom. C'est vraiment contre les fâchelines. Vraiment, c'est fâcheline. Donc, il y a une chose. S'il y a un débat sérieux, une rencontre avec le détenteur de l'Algérie, que les militaires, il faut que ce débat, il soit autour d'une table. Le titre de la rencontre, ça veut dire rendre le pouvoir au peuple algérien via l'article 7-8. Mais ça compte la transparence et la représentation à l'unanimité de la société algérienne ou la chab jazairi. يعني من l'extrême كاع الناس يكونوا ممثلين. Et le titre d'Yalha, ça veut dire on donne le pouvoir au peuple algérien qu'il va le peuple algérien avec Nas Diallo اللي يديروا المرحلة انتقالية يعني la période de transition. أما باش هاد le pouvoir هو اللي يدير le changement avec les éléments Diallo. On l'a essayé ça. Bouteflika il en a parlé. Nazar avec Jma'tou, Boukrouh, on se rappelle les années 90, c'est pas vraiment vieux. Le 62 le coup d'État, on a tout essayé. On a vu le résultat. Échec après échec. Maintenant, c'est quoi? On a perdu la force stratégique de l'Algérie via ses voisins et notre frère, il a bien cité les exemples de nos voisins ou bien limitrophes de l'Algérie. On a cité même le sommet africain où l'Algérie elle était considérée. Maintenant, elle vaut rien, malheureusement. Je dis ça avec amertume, Hossein Khouya. Oui, je sais. Même la Libye, comment veux-tu qu'on va te conseiller ou bien te solliciter dans le dossier libyen que toi, ta police politique et tes services de sécurité sont sur Facebook? C'est ça, malheureusement. On est devenu vraiment la risée de la région, malheureusement. كيفاش تفسر مراد صالحي كيفاش تفسر جوستوم هذا لو روبلي هذا سور على انفسهم يعني وليو باش يحاولوا كما قال ملك هنايا يزقيوا يعني الاحزاب السياسيه يحاولوا يروحوا والشعب عطى الحلول عطى مقترحات. لا هما يعني يحبوا يواصلوا في هذا التعنت نتاعهم يعني جوسكا كون يعني. Jusqu'à que Hadia la source, c'est quand tu perds la légitimité, t'as l'existence de ton peuple. الشرعية الشعبية. أي واحد يتمسخر بك. ما توليش عندك كلمة. فرنسا تدخل روحها. T'as vu l'ambassadeur français. Il a déclaré qu'il est dans le cadre de l'échange économique entre la France et l'Algérie. يا سيدي وين راهو l'ambassadeur algérien dans ce cas-là? Il devrait faire la même chose en principe. Mais non. باش الناس تعرف. Donc هنايا c'est quoi aujourd'hui l'appel? Que le moral, la pensée algérienne, j'ai dit, tous les Algériens, elle est intacte. Elle devrait se renforcer. On va essayer de multiplier. Il y a un appel pour des points qui, tous les Algériens, l'ensemble des Algériens, ils sont d'accord pour ces points. 3-4 points et on va faire notre pression. La pression, c'est quoi? C'est seul le Torah, le Hirak. Il n'y a pas d'autre pression. La seule pression qu'on a, et on est capable et c'est possible. C'est possible. Le peuple, il est là. De maintenir cette pression pour les pousser à un changement dans le calme entre Algériens en Algérie. مرادو كيفاش يعني ماشي غير المعارضه ماشي غير الحراك اللي راه يعني يحس روحه بانه يعني بليسي في هذا في حادثه مثل هذه ولا رجوع خالد نزار ولا يسمحوا له ولكن النوفمبريين الباديسيين هذول كاع كانوا يشوفوا خالد نزار على انه مجرم محرب هكذا يسميوه يعني في الريزو سوسيو. كيفاش تخيل يعني تكون يعني كيفاش يتموقعوا الان يعني كيشوفوا يعني احداث مثل هذه؟
شوف حسين خويا شوف نعم. Les années 90, donc depuis l'indépendance, même avant, on avait toujours une catégorie, l'armée, donc c'est bien d'être sous l'armée. Après le coup d'État en 92, on avait aussi certains, malheureusement, démocrates, pas tout le monde, hein, certains démocrates, ils pensaient que Nzar avait sauvé. Et le problème, il est là aussi. Hein. La question est toujours ouverte. Hein. Oui. Est-ce qu'on est d'accord sur 92, c'était un coup d'État militaire, qu'on va opter pour un État civil sans militaire, qui soit de mon camp idéologique ou mon appartenance politique. رايحين نوليو القضيه هذه مراد tout de suite. نعم. Voilà. Donc, on a toujours en fait des victimes parce qu'on a vendu aux démocrates que Nzar et l'armée algérienne, et ils ont vendu ça à l'étranger. Je me rappelle, j'étais témoin, que l'armée algérienne, elle sauve la République, et on a vu ce qu'elle a fait. Gaïd Salah, il a fait la même chose, mais de l'autre camp. Mais c'est bien aujourd'hui, c'est bien, parce qu'ils ont tout essayé, ils ont joué tous les cartes. Maintenant, on revient aux choses sérieuses. C'est quoi? Est-ce qu'on va pour une légitimité populaire, pour sortir une classe politique, pour conduire une période de transition où la légitimité du haut de la pyramide jusqu'en bas? Là, on est d'accord. Et c'est possible. C'est ça le point. C'est seulement ce point. هذا هو اللي راح يجمعنا عليه باش يكون المشروع مشروع وطني. نعم. Un projet national, dans le cadre de projet national. صحيح. بون ريح معنا بو خلفه. Juste une fois, il y a quelque chose qu'il faudra qu'on sorte dedans, c'est la dichotomisation guinéenne. Octobre 88, des réformes, Constitution de 89, donc liberté d'association à caractère politique. 90, 91, on se dit l'un des démocrates, il n'y avait rien. Il faut arrêter, c'est une vue de l'esprit. C'est pas parce qu'il y a le titre al-Hajj. Non, il y a quelqu'un qui s'autoproclame comme tel, parce que d'un autre côté, il y a un discours qui est dangereux, c'est de jeter l'anathème sur des gens réellement qui portent le projet démocratique guinéen, où il y a plus de justice sociale. Il n'y a pas de... il ne faut pas oublier que la revendication démocratique, ça a les contingences. Il y a beaucoup de choses, on peut le dérouler. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? قارن دوفا سوفي لا ريبوبليك الشعب ساكي قرا مخالفه 30 سنه ابري اسكو سوفي لا ريبوبليك نو ماشي دوينا ثوره البوليتيك داش ستركتوري سي دي رابورت دو فورس سي دي رابورت دو فورس à un moment donné il voulait se sauver. Il y a eu des élections qui ont donné un résultat. Le système, il a pesé de tout son poids. Il a usé de tous les pouvoirs pour que le processus électoral n'aille pas jusqu'au bout. Évidemment, il fallait qu'il trouve. Non, il fallait qu'il trouve. Est-ce que le fils, est-ce que le chab, justement, il a raté une chance. Non, mais qu'est-ce qu'on a raté après? À la limite, qu'il y ait eu juste des élections mais on a eu une décennie noire. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plus de 250 000 morts, autant de blessés, plus tous les cadres qui ont été formés par l'Algérie, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. En 92, il y avait sur tout le territoire canadien, si je ne m'abuse, je risque de me tromper, il y avait sur tout le territoire canadien, il y avait 20 000 Algériens qui étaient au Canada. 10 ans après, rien que dans certaines provinces canadiennes, il y avait plus de 20 000 Algériens. Et je ne parle pas de tout ça. Et ce n'est pas qu'un dommage collatéral, ce n'est pas un phénomène migratoire normal. On ne parle pas des vagues successives, ceux qui sont perdus. On parle. Pour étudier tout ça, il faut vraiment une recherche pour aller vers ça. Donc, les rapports de force sont structurés de la sorte. Le pouvoir, il veut dire Charles Bouna, un mauvais joueur, mais il a fallu qu'il trouve des VRP, il fallait qu'il trouve des gens qui assurent le service après-vente. Bon, l'histoire aura retenu celles et ceux qui ont joué le rôle de service après-vente. Le procès de l'histoire est différent de celui que les citoyens vont en faire.
En tant que militant politique, je m'oblige à faire une analyse politique à Faroua. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas un jugement de valeur, ni une évaluation encore que je vais faire des individus. Le reste, je le laisse à l'histoire. Aujourd'hui, ce qui nous importe. Sauf que l'histoire d'un الشعب هذا قالوا نولى هذه الحراك par exemple ديال لي مارش الشعب الى توجور à chaque fois يحتاج جوستومون اكسون شتاكي يدمد لي بوندرون للعباد لي بورترين للعباد ودي ديما راويه لا مي ثورين كيني ثم مواليغ لي زاني 90 ذولي غيون كيني كرا تسع 4 سنين 5 سنين ميرن شفيغ بابا مشطوح روح عند بوينت وديو على راه ديرو ننطي لها. Je ne parle même pas des retombées psychologiques. Je ne parle même pas de ça. Je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui a vécu ça. Mais il est où il va. Soit encore ça encore c'est une période de l'histoire, on a besoin comme parce que le besoin de l'histoire il a une fonction cataractique, c'est thérapeutique mais aujourd'hui c'est ce qui a permis, c'est-à-dire les faiblesses de la société de l'époque qui ont permis que le système s'appuie sur les antagonismes et sur les dualismes. Il faut les identifier aujourd'hui, il faut pouvoir en parler. Quand on parle je vais retrouver encore des gens, même pas de l'Ahkoum, je vais retrouver des gens qui me tiennent encore le discours il n'a rien compris. enfin justement تصدي الحراك ساكي السوالني وكنا دايرين لي بريالابل وكنا دايرين لنا مسفهمنا كوا ماشي كان لي بريالابل ماشي لي بريالابل il faut à un moment donné il faut s'enfermer dans un espace et dire les choses. On doit sortir avec un consensus. Mais si il y a un consensus, il faut qu'il y ait quand même une révolution dans les pensées. À Ben Ramadan, quand il a créé un large front, il a été très clair avec les gens du FLN. Quand il a dit une semaine que on ne va pas s'en sortir. Il faut élargir le front. Quand il a élargi le front, il a été chercher les oulémas, qui n'étaient pas révolutionnaires. Il a été chercher les communistes. Ils n'étaient pas des révolutionnaires non plus. Il a repris des centralistes qui n'étaient pas non plus chauds pour la révolution. Il fallait le faire. Mais n'est pas Ben Kivu aujourd'hui, pour l'instant, pour aujourd'hui, on n'en a pas. Il y a des prétendants à vouloir jouer ce rôle, mais ils se sont trompés de casting, parce que voilà, l'histoire dans la Medina, où il y a des casseroninis qui doivent être mais l'une des faiblesses aujourd'hui du mouvement révolutionnaire sera la force de demain. C'est la diversité ethnique qui doit constituer, non pas, contrairement à ce que disent certains, un point de faiblesse, non, c'est un point de force. C'est parce que tout mouvement qui est pluriel et qui arrive à transcender les différences, et Matika est préalable, parce que c'est une formule qui est en fourre-tout, et on évacue et on élude un peu les questions de fond. Non, il faudrait que les assises réelles de ce mouvement révolutionnaire puisse se faire. Je ne parle pas que de Guinée, un processus constituant, par exemple. Il faudrait que le processus révolutionnaire fasse ses propres assises pour arriver en ordre de bataille face au système. Les exclusions. Parce que nous avons quelques initiatives, les exclusions. Non, les exclusions, elles obéissent à quoi? Non, mais est-ce que c'est une réalité? Non, ça fait partie de la contre-révolution. Oui. Ça fait partie de la contre. C'est des réminiscences de la contre-révolution. Ouais, arrive les réseaux sociaux, un groupe, il y a un اسمه ونسن, hein? Voilà à peu près. Il y a une connaît Rachid, on peut pas travailler avec. C'est مش هذا صح هذا ça. Non, aujourd'hui, le problème réel, c'est qu'il faut qu'on arrive à se parler en disant ce qu'on est. Ouais. Voilà, il faut arriver à se parler en disant ce qu'on est. Bien sûr. Ce n'est pas de la polémique, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que les gens provoquent les débats et les gens doivent assumer le débat. Il faut l'assumer. Tu vas te faire taxer de ceci, de cela, mais il faut l'assumer. Il faut y aller. Malik. الفاز ما يخص ثوذر هذا فروح كان السمين اش دقيق بغاديني نو ستادير كي نو يعني دينا يسعى المعنى باسكو ثوران كل ما نلحو ما نتزالوا مارش نتي الحياه هذه ثمورا لي ولايه 11 لي ولايه الحياه هذه فرنسا هذه لا بلجيك لا سويس مي او بو دا مومون وي الى قاكادي الزمان هذا قيمنا مسنين توت لي ريفولوسيون كي ثاني نصوض الساكي لو بوفوار يثمانيس بوفوار سي نوتر ادفيرسير الى تو تونتي. Il a essayé de diviser la révolution, il n'a pas pu. Ok. Il a essayé la répression, hein, les kidnappings, la torture physique et morale, il n'a pas réussi.
il a essayé la diversion. Il n'a pas réussi. Notre révolution. Non, non, mais parce que le régime il est là. Le régime يبدا منه le 22 février. سي شبه الحال الباطل لا كان البوفوار ويغلى اتسيتيرا نو ماشي كان غير البوفوار يفو ريوني لي جوستومون الى خاص ضربي وقالت تخميم فوالا لو كنت تورا منه غاكيني لا ريفوليسيون قد كمل les partis, les syndicats doivent renforcer la révolution au lieu de travailler son affaiblissement pour réunir les conditions d'une élection qui ne peut travailler que le pouvoir. C'est-à-dire, تنقط مزواروت. تنقط السنات هي قد تصيوض باللي البوفوار يثمن النظام. Il est affaibli sur le plan national et international. C'est un fait. Mais إذا شا نخدم باسكو maintenant dans les périodes de transition ماشي كي ضرورت كتسوى لي خير سواء البوفوار ديالو كان نيغوسي. Non, ماشي كي قام داكل. Il faut d'abord renforcer cette révolution, réunir les conditions de la chute du pouvoir. Une fois le pouvoir il ne peut plus gérer. C'est lui qui va appeler à la négociation. La négociation, c'est quoi? Parce que la négociation, c'est des garanties aussi qu'il faut donner. On a dit que les garanties, oui. C'est-à-dire que je vais faire une transition, les places publiques, etc. Il va passer. Ok, il n'y aura pas de transition parce que c'est ça qui est en jeu. Donc, il faut donner un certain nombre de garanties. Il ne peut plus gérer. Il est prêt à passer le pouvoir. Est-ce que l'année 94 ni le 22 février, le pouvoir a essayé toujours d'organiser sa transition propre à lui, d'une manière unilatérale. En 94, le pouvoir a appelé une conférence nationale. Oui. Je fais un message, qu'est-ce qu'on a dit qu'on a fait? On s'est dit, ok, on va discuter, mais il faut que le pouvoir, l'armée soit représentée. Je me souviens qu'ils ont répondu, maman, ils ont désigné le retraité Kassim Kibir, Zama pour représenter l'armée. Oui. Mais après l'ordre du jour, mais il faut qu'il soit discuté. Les partenaires, non, l'ordre du jour, les partenaires qui disent oui, ces partenaires, il va vous noyer dans sa clientèle. Donc tu ne peux pas y aller. Donc une transition, c'est attention, quand on a la constitution de Fawk, non. Mais il y a un compromis d'abord. Il faut réunir la classe politique, arriver à ce qu'on appelle un compromis politique. Dans le compromis politique, il y a les libertés, tu vas garantir la séparation du pouvoir, le respect des droits de l'homme, tout ça, avant d'aller à une constitution. Parce que le compromis, la constitution est une fin de donc, le pouvoir, il maintient sa feuille de route, mais bien sûr. Il ne va pas te dire, moi je suis affaibli, il va essayer de maintenir, de faire le passage aux forces, mais il a fait le 12 décembre, est-ce que voter Nidjarine? Il a fait le référendum, est-ce que voter Nidjarine? Mais je crois que la solution, c'est-à-dire la leçon, le dars, il a 4 ans qui Nidjarine, qu'on a travers l'histoire de Chfayest. Ce pouvoir est infréquentable. On ne peut pas travailler avec lui. شاب وين يروح نقربيس يصرغ في رونيس شاب وين تقرب يروح هذا يخدم يدس يخسر دونك سبور لا تقسيط تمشاهد تمكثر تحكوا وهب بعد هضرنا هادشي توحى في المسار الجديد جوستومون اون ان بو دون سا تيدير دوكاني تقسيط تغير ذمثهم قرقور سيتادير سكوربيو الى كرونوج انا هي بس بقرقوره كي يروح قمذونا ذي الحو يوفا غير ذم سفله بزرو تقيم تحصل الناس ديال العنايه كويا فعلوا كتزكرانا واش دوضن ومن داك غرق غدا لين ومان اسكديت من الناس هذه تقصر الناس ما قصا كورين كذا كوري غير ذاك هذا غرق غير ذاك دوك يوم نيتي بغيت فعلوا يبدرت المس بدون يقصي اسكديت الناس كيخضر باش ما يقصدن الناس سي دون ميجان يعني انت لو بوفوار كير سي دون سي جان توجا يقصد دونك اش غادي يقيمن يفو رونفورسي سات ريفوليسيون باسكو نختي ديو نبيدا كير سي كوم ان بوكسور لونكاس او بو دان مومون يفا سيفوندري ثاكي واحد لو دو يفو ريستي دون نوتر فاي دو روت le rejet de l'agenda électoral du pouvoir. Ça a traversé la corruption, c'est ça. Il va essayer de diviser notre révolution. Il va essayer de corrompre la classe politique en leur offrant des postes et des privilèges. Al-Manasib ou Al-Makasib. Donc, on dit non aux élections, on rejette votre agenda, on reste dans notre agenda. صحيت واه وي دونك كيما كدينا مثلا كاين نختي بنينا
اين قال السيستم ثلاث الحوايج اللي داخل السيستم الا لو ريجيم بوليتيك سي لي انستيتيوشن جوريديك لا سوسيتي الى الموديل ايكونوميك نزرع كل سي لا رونت الموديل رونتي البترول نزنوزو أزير دنوالا الجهه اللي ضغط خلا لا سوسيتي ما كنا انوالي نخدم ان بيتيت كومباريزون يا 88 و 2001 شو قدرنا 88 ثلاث لا فيولونس 88 اين قدرنا 2001 اي غار خاطر لا سوسيتي فولوي لا سوسيتي ما تمخر قرات سوفون لو ماردي دي زيتيديون يسار كي كان dans les passés là le vendredi pour tout le monde mais là le mardi des étudiants bien sûr c'est très important parce que les étudiants 2 millions d'étudiants sur les mours donc c'est une force de la société donc c'est cas اشتكي كل là une mutation profonde de la société algérienne نديك بخاف تخوني داكور فاش تحكي ce qu'on appelle la scolarité de la société algérienne il est à un stade avancé. زمان خدمه peut-être une mission juste à fin. Oui. Donc اسكو اين قال لا مودرنيتي باش لا مودرنيتي تبدا في سنه الحوايج لا سيكولاريتي او كذا نيتا ديموكراتيك. دونك كي دخل لا سوسيتي دونك سي البوان بوزيتيف فين زمان نبنوا. انا كي ضران 2019 فين ولا لا موبيليزاسيون يخدم جوستومون ديال لا سيكولاريتي وي ثلاوين ركازن لي جون كل فون دو ماس افيك لي سلوغان افيك لو سورير افيك لا موبيليزاسيون بيرمانونت ديباسي اتصل لي سلوغان تجمع كتخدم لك سي كونستيتيسيون حوايج نظام دا اشتكي دونك سي تري امبورطون اشتكي نكابيتاليزي في الناس سورا الفو كي مثلا يفو با نكمل يفو ديجوي la contre-révolution le régime qui حوايج le plus tôt possible à reconstituer la clientèle avec les élections le discours نتبون enfin je le considère pas comme un discours d'un chef d'État pour moi c'est un discours d'un chef de daïra voilà je vois pas qu'il est chef de daïra il a toujours été chef de daïra et voilà c'est un ancien wali donc je pense c'est pour ça que le discours je pense qu'il a participé je suis à l'écriture voilà il a le réflexe d'un wali il a aucune grandeur d'un chef d'État. Mais الحاجه كان يطفى الديسكور ينش le plus tôt possible dans les élections. Donc il y a un compromis. Mais nous là les initiatives qui commencent الغاشي parce que زيرون تي تفض وي كذا نبغى لي بوست نبغى دي il faut savoir que il y a eu depuis 2012 il y a eu l'agrément de 30 partis politiques وقيلا. Après, il y a eu 2-3 partis. Il y a eu le CP en 2003, en 2013. Il y a eu le Talaa al-Hurriyat. Mais bien sûr. Il y a beaucoup de nouveaux partis qui ont l'agrément. أتصينني نروحوا نخدم وكنا داوين فوالا داوين لي زاغريمون شتي كلي بارتيسيب باش يديروا لوفلي يفو دو جوي فوالا مراد صالحي الكلمه الاخيره تكون ليك النظام دونك انا شفنا بلي النظام هنا الاخوه يقولوا بلي النظام ما عندوش بيناتهم يعني ما عندهمش مشكل يتفاهموا دائما وعلى ظهر الشعب بيان سور المهم نتاعهم هو البقاء بصح حنايا في الجهه يعني المقابله كيفاش باش نروحوا اتفاق يعني باش نخرجوا من هذه اللا شرعيه يعني الجميع اتفق على ان الحلول لازم تكون بالتغيير وبمدنيه الدوله. نعم حسين شوف انا شوي يعني بلوز او موان اون اي داكور سور لونسومبل يعني سير les points les plus importants pour le changement, on est plus ou moins tous d'accord. يعني ما لازمش يكون إقصاء. Bien sûr, ah oui, ah bah non. Et on a vu ce que c'est l'Iqsa. Voilà. On a vu Bouteflika mon ami, on a vu Nahnah, Yerham Debaba l'Ihmed démocratie. Il faut pas renouveler tout ça, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Le Saint-Egidio, c'était en fait une démonstration qu'il est possible que la classe politique algérienne, elle est capable de s'asseoir autour d'une table pour discuter la transition. Mais je rejoins mes frères. On ne peut pas envoyer ou bien téléphoner pour dire on est prêt pour la négociation sans la rue, sans la pression. Si le Hirak c'est un moyen de pression, utilisons-le pour les pousser à préparer le bureau de la transition. Le bureau de négociation, c'est quoi? C'est des garanties vis-à-vis des chefs de l'armée, je suis d'accord.
C'est des garanties pour certains partis politiques, on est d'accord, et ça on peut en discuter entre nous. Entre nous, c'est mieux. Tout ça, c'est des garanties, ça se discute. On est conscient, bien sûr qu'il faut des garanties. Bien sûr. Parce que le but, c'est quoi? Est-ce qu'on va faire une transition, comment dirais-je, pour pénaliser les fautifs? Non, c'est pas ça. Le plus important, c'est de remettre l'Algérie sur les bons rails. C'est ça la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est de sauver l'Algérie, mais tout de suite. Maintenant, si on croit tous à un état de droit, laissons les dossiers propres au droit, à la loi, à la justice, qu'elle fasse son travail. Non. Les Algériens, ils vont faire autre chose. L'opposition algérienne, qu'elle soit à l'intérieur du pays, malheureusement, il y en a aussi à l'extérieur, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Il faudrait qu'on se mette tous autour d'un compromis entre nous. Est-ce qu'on s'accepte comme on est et qu'on fait vraiment, ou bien qu'on donne l'image réelle de la société algérienne avec sa diversité? On n'a pas le choix, surtout Mourad Salehi. Hein? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je vis dans un pays où il y a 4 langues. Ça cause pas de problème. Tout le monde va pour le projet national. Il y a quatre différences vraiment historiquement, donc des milliers d'années, 4 langues liées à leur passé, mais ils sont maintenant tous des citoyens à part entière. Ils ont leurs devoirs et leurs obligations. Il y a la loi, il y a la justice, il y a la constitution, il y a les appareils d'État, il y a de tout ici. Donc on est capable de le faire. Pourquoi? Non. Pourquoi on est dans l'exclusion? Qui exclut l'autre? Tu sais qui c'est qui joue à ça? Celui qui joue à ça, c'est toujours l'étranger. On a vu les Émirats et leur rôle, on ne peut pas ignorer. On a vu la France et leur rôle. Maintenant, c'est à nous seuls de s'accepter comme on est. Il ne faut pas multiplier les points parce qu'on ne sera jamais d'accord. Il faut dire les choses. Il faudrait essayer de minimiser. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est le projet national. C'est un projet national où tout Algérien, il aura sa place dans l'Algérie via donc ses libertés, ses droits, c'est tout Algérien et Algérienne. Non. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Il ne faut pas compliquer notre tâche, qu'on ne va pas perdre le temps de comment se réunir, nous. Ça serait vraiment bête. D'accord? Il faudrait qu'on soit bien conscient de la chose. On est là en tant qu'Algériens. On veut un changement. Pourquoi? Pour un État civil non militaire. OK. Pour un État où il offre à toutes les Algériens et toutes les Algériennes toute tendance de faire leur liberté. La liberté des partis politiques, associations. Nous, on veut une Algérie où je ne demande pas un agrément pour faire une association. On avise, on donne la boîte et on donne le numéro du registre. Basta. C'est ça la vraie liberté. Non. Donc pour finir, je pense qu'à 80%, 95%, on est tous d'accord plus ou moins. Essayons de prendre l'essentiel pour sauver vraiment l'Algérie, pour faire vraiment quelque chose. Mais on est bien d'accord. On ne peut rien faire sans la légitimité populaire et sans la pression du Hirak. صحيت خويا مراد صالح يعطيك الصحة كنت معنا من سويسرا عبد الله يزيد لي برك دقيقة نروحوا نشوفوا الفيديو هذا نتاع انه واحد نولي لا فيديو هاكي نصبح هاكي جوستومون دي سيدي محمد دولي ماكو يعني مازال تكمل المزينة كي مساكيتي تروحونا على الحبس سا كاع يخدم يعداونو بروسين نتصني الى مزيان يطفن دي 5 اكتوبر ني قاعدان بعد سرحنا سند ادنولي لا فيديو هاكي. Voilà, donc bonjour, Razoul, Sabah al-Khair. Donc, nous sortons du tribunal Sidi Mohamed d'où vient d'avoir lieu donc, le jugement des Hirakistes du 5 octobre. Il y a eu donc بوخلفه ولا نقالوا انا فيني تبون مزور جابوه العسكر الساقي اون ديريكت سيدي محمد ويجي مساكيت تمزات حنا الحبس خالد نزار هذه روح ساخ
Oui, mais de toute façon, c'est une forme de schizophrénie politique, les systèmes, les régimes. Non, mais ça veut dire que c'est un مازاليث كي قريد يوم داكلي وكني نحن قريت السرقوط طاس هناك باسكو الحكومه ماكي غادا ماكي ساعه باسكو 60 سنه هناك ماشي 30 40 50 الجماعه يغلي دونك هذه يغلي مي يغلي دو toute façon ولا قرار هذه يغلي شغل الخريف ماي وكني غادي يغلي وحده فوالا مي il atteint ses contradictions يبوظ puis c'est dialectique. Une situation. Des fois, le kharif il a خاصو هوزو. Non, mais حوايج دارا même la limite حوايج دارا parce que les contradictions c'est dialectique quand elles atteignent leur maximum la situation se pourrit. De chaque dîner, il y a quand même un juge qui a eu l'honneur, sauf ça fait mesquine 12 mois qu'il n'a pas été payé parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de. Bien sûr. Heureusement, voilà. Et puis, donc notre pensée va encore aux détenus qui sont là malheureusement, les jeunes, les plus jeunes. Mais ce qui nous arrive, nous connaissons encore une fois, ماشي نسال مسناني الهان مي سي دي لوسون دو كوراج الى تساكن تنميرث بوخلفه بن ممر تنميرث وهاب حميدي تنميرث ملك صدالي تنميرث مراد صالحي يكون مثي يكون وي وذاك دي قيم لي نغار ميتورا ودينا يعطيكم الصحه قيمه دينا هنا تساعدنا غير واسكن ان شاء الله.